बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। मौलाना साहब को लॉन्च किया जा रहा है और मैच फिक्स है। कोई मौलाना की लड़ाई नहीं है, कोई मसला नहीं है। मौलाना की हुकूमत के साथ बिल्कुल सेटिंग है। और अब ये भी कोई मैं अब ये बात नहीं मानता कि मौलाना साहब ने कोई जो है ना वो कोई बहुत ज़बरदस्त काम किया था। हालांकि मैं उनकी इसलिए तारीफ़ करता रहा मौलाना साहब की कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी मतलब जब वो कहते थे कि तय है कि वही बनेंगे, मौलाना साहब को सलूट करेंगे अगर मंसूर अली शाह साहब भी बन जाते हैं तो। इसका मतलब यह है कि ये सब कहानी थी। और फिर आप देखना कि अगर मौलाना साहब के साथ धोखा हुआ उस वक्त, मंसूर साहब को बनाने का वादा था और वो नहीं हुकूमत ने पूरा किया, तो उसी को रोला डालते, बयान देते, खड़े हो जाते, कहते कि हम लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं और ये है और वो है, उस वक्त करते। एज ए अपोजिशन लीडर मौलाना साहब को मीडिया कवरेज दे रहा होगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज दिखाई जा रही होंगी, उनकी धमकियां दिखाई जा रही होंगी और हो सकता है कि मार्च शुरू भी करवा दिया जाए मौलाना साहब का। ये भी कोई बात नहीं है कि उनका मार्च शुरू भी करवा दिया जाए और पूरे पाकिस्तान का फोकस जो है वो मौलाना साहब के मार्च के ऊपर करवा दिया जाए और ये लगे कि जनाब मौलाना साहब तो बड़ा ये कर दिया वो कर दिया। तो मुझे ये सब ड्रामा लगता है। मुझे लगता है कि इस सब का 3 मकासद हैं। पहला जो है वो 26 नवंबर से तवज्जो हटाना। दूसरा ये है कि मौलाना साहब को इस निज़ाम और इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन लीडर बड़ा बनाकर पेश करना। और तीसरा यह है कि मीडिया को भी एक ऐसा इशू देना जिससे मीडिया की भी दुकानदारी थोड़ी सी चमक पड़े कि मतलब एंटी हुकूमत जब मौलाना साहब की तकरीरें चल रही होंगी और अगर उनका एहतजाज है, उनका लॉन्ग मार्च अगर वो करते हैं तो, जो कि मुझे मुमकिन नज़र बिल्कुल भी नहीं आता, और वो शुरू हो जाता है तो दिखा रहा होगा, तो मेरा ख्याल है ये इसकी 3 वजूहात हैं, इसके अलावा नहीं है। तो ये बात तय है कि चीज़ें जिस नहज पे पहुँच गई हैं इस तरह से चीज़ें आगे चल नहीं सकती। मतलब कि जितने हालात शीदा हो गए हैं लोगों के अंदर, जो इस वक्त गम गुस्सा है, जो नफरत है, जो सफ़ीर वहाँ पर मौजूद थे उस ब्रीफिंग में, उन सफ़ीरों में से 3 सफ़ीरों के साथ जो है वो नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि उनकी बात हुई और वो तीन कहते हैं कि हम इसहाक डार की बात पे मुतमईन नहीं है और हम उससे इत्तफाक नहीं करते और झूठ बोला गया। तो अब आप देखें ना कि बात यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं जब भी कोई मुल्क किसी मुल्क के वज़ीर के बयान को एवेलुएट करता है तो वो 3 चीज़ों को देखता है। एक, वो ये देखता है कि जिस हुकूमत की वो नुमाइंदगी कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो आपको भी पता है कि नून लीग की क्रेडिबिलिटी मुल्क के अंदर या इंटरनेशनली क्या है। दूसरा, कोई भी मुल्क देखता है कि जो वजीर बयान दे रहा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। इसहाक डार साहब के हवाले से जो करप्शन का जो एक आमदन से ज़्यादा सासों का जो केस बना था, उसमें जो फैक्ट सामने आए थे, वो ज़ाहिर है वो एम्बेसडर्स उनको तो पता होगा कि कैसे वो केस पे ख़त्म हुआ और वो केस था क्या। और तीसरा देखा जाता है कि जो वो दावा कर रहे हैं उस पे इंडिपेंडेंट मीडिया क्या बात कर रहा है। जब आप इंडिपेंडेंट मीडिया की बात करेंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया से मुराद यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल मीडिया होगा, क्योंकि देखें ना कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तो कोई बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तो इस वक्त कोई आप कहिए कि पाकिस्तान के मीडिया पे तो कोई खबर नहीं आ सकती। तो इस वक्त इंडिपेंडेंट मीडिया की अगर आप बात करें तो इंडिपेंडेंट मीडिया तो इंटरनेशनल मीडिया है, और इंटरनेशनल मीडिया जो बात कर रहा है कि अब इसहाक डार साहब के और इस हुकूमत के दावों की तौसीक करता है या इनको एक्सपोज करता है। मौलाना साहब को लॉन्च किया जा रहा है और मैच फिक्स है। कोई मौलाना की लड़ाई नहीं है, कोई मसला नहीं है। मौलाना की हुकूमत के साथ बिल्कुल सेटिंग है। और अब ये भी कोई मैं अब ये बात नहीं मानता कि मौलाना साहब ने कोई जो है ना वो कोई बहुत ज़बरदस्त काम किया था। हालांकि मैं उनकी इसलिए तारीफ़ करता रहा मौलाना साहब की कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी मतलब जब वो कहते थे कि तय है कि वही बनेंगे, मौलाना साहब को सलूट करेंगे अगर मंसूर अली शाह साहब भी बन जाते हैं तो। इसका मतलब यह है कि ये सब कहानी थी। और फिर आप देखना कि अगर मौलाना साहब के साथ धोखा हुआ उस वक्त, मंसूर साहब को बनाने का वादा था और वो नहीं हुकूमत ने पूरा किया, तो उसी को रोला डालते, बयान देते, खड़े हो जाते, कहते कि हम लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं और ये है और वो है, उस वक्त करते। एज ए अपोजिशन लीडर मौलाना साहब को मीडिया कवरेज दे रहा होगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज दिखाई जा रही होंगी, उनकी धमकियां दिखाई जा रही होंगी और हो सकता है कि मार्च शुरू भी करवा दिया जाए मौलाना साहब का। ये भी कोई बात नहीं है कि उनका मार्च शुरू भी करवा दिया जाए और पूरे पाकिस्तान का फोकस जो है वो मौलाना साहब के मार्च के ऊपर करवा दिया जाए और ये लगे कि जनाब मौलाना साहब तो बड़ा ये कर दिया वो कर दिया। तो मुझे ये सब ड्रामा लगता है।
مجھے لگتا ہے کہ اس سب کا 3 مقاصد ہیں۔ پہلا جو ہے وہ 26 نومبر سے توجہ ہٹانا، دوسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اس نظام اور اس حکومت کے خلاف اپوزیشن لیڈر بڑا بنا کر پیش کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ میڈیا کو بھی ایک ایسا ایشو دینا جس سے میڈیا کی بھی دکانداری تھوڑی سی چمک پڑے، کہ مطلب اینٹی حکومت جب مولانا صاحب کی تقریریں چل رہی ہوں گی اور اگر ان کا احتجاج ہے، ان کا لانگ مارچ اگر وہ کرتے ہیں تو، جو کہ مجھے ممکن نظر بالکل بھی نہیں آتا، اور وہ شروع ہو جاتا ہے تو دکھا رہا ہوگا، تو میرا خیال ہے یہ اس کی 3 وجوہات ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں۔ تو یہ بات طے ہے کہ چیزیں جس نہج پہ پہنچ گئی ہیں اس طرح سے چیزیں آگے چل نہیں سکتی۔ مطلب کہ جتنے حالات شیدہ ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر، جو اس وقت غم و غصہ ہے، جو نفرت ہے، جو سفیر وہاں پر موجود تھے اس بریفنگ میں، ان سفیروں میں سے 3 سفیروں کے ساتھ جو ہے وہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بات ہوئی، اور وہ تین کہتے ہیں کہ ہم اسحاق ڈار کی بات پہ مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے اور جھوٹ بولا گیا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جب بھی کوئی ملک کسی ملک کے وزیر کے بیان کو ایویلویٹ کرتا ہے تو وہ 3 چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس حکومت کی وہ نمائندگی کر رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، تو آپ کو بھی پتا ہے کہ نون لیگ کی کریڈیبلٹی ملک کے اندر یا انٹرنیشنلی کیا ہے۔ دوسرا، کوئی بھی ملک دیکھتا ہے کہ جو وزیر بیان دے رہا ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو کرپشن کا جو ایک آمدن سے زیادہ اثاثوں کا جو کیس بنا تھا، اس میں جو فیکٹ سامنے آئے تھے، وہ ظاہر ہے وہ ایمبیسڈرز ان کو تو پتہ ہوگا کہ کیسے وہ کیس پہ ختم ہوا اور وہ کیس تھا کیا۔ اور تیسرا دیکھا جاتا ہے کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس پہ انڈیپینڈنٹ میڈیا کیا بات کر رہا ہے۔ جب آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کی بات کریں گے، انڈیپینڈنٹ میڈیا سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، پاکستان کے میڈیا کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے میڈیا کے اوپر تو اس وقت کوئی آپ کہیے کہ پاکستان کے میڈیا پہ تو کوئی خبر نہیں آ سکتی۔ تو اس وقت انڈیپینڈنٹ میڈیا کی اگر آپ بات کریں تو انڈیپینڈنٹ میڈیا تو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا جو بات کر رہا ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب کے اور اس حکومت کے دعووں کی توثیق کرتا ہے یا ان کو ایکسپوز کرتا ہے۔ مولانا صاحب کو لانچ کیا جا رہا ہے اور میچ فکس ہے، کوئی مولانا کی لڑائی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولانا کی حکومت کے ساتھ بالکل سیٹنگ ہے۔ اور اب یہ بھی کوئی یعنی میں اب یہ بات نہیں مانتا کہ مولانا صاحب نے کوئی جو ہے نا وہ کوئی بہت زبردست کام کیا تھا، حالانکہ میں ان کی اس لیے تعریف کرتا رہا مولانا صاحب کی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی مطلب جب وہ کہتے تھے کہ طے ہے کہ وہی بنیں گے، مولانا صاحب کو سلوٹ کریں گے اگر منصور علی شاہ صاحب بھی بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کہانی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ اگر مولانا صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا اس وقت، منصور صاحب کو بنانے کا وعدہ تھا اور وہ نہیں حکومت نے پورا کیا، تو اسی کو رولا ڈالتے، بیان دیتے، کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ ہم لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ اور وہ ہے، اس وقت کرتے۔ ایز اے اپوزیشن لیڈر مولانا صاحب کو میڈیا کوریج دے رہا ہوگا، ان کی پریس کانفرنسز دکھائی جا رہی ہوں گی، ان کی دھمکیاں دکھائی جا رہی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ مارچ شروع بھی کروا دیا جائے مولانا صاحب کا، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کا مارچ شروع بھی کروا دیا جائے اور پورے پاکستان کا فوکس جو ہے وہ مولانا صاحب کے مارچ کے اوپر کروا دیا جائے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔